سلام، در افیر کردیم. سلام، نامی عجیب انگور انجیروف. سلام امینه، چخال شما هیچگانه. سابرینا سلام. سلام. سلام سایده، خدا بشکر کودکان ناساز نوایستی اوشا گوارده بستیم. ها خدا بشکر هم من ناز سیاوش هم نام گوارده بستیم که خورود گفته. سلام از مسکو. ساز ما همی خانه گشتیم گرگیتی خانگوی من نیلوفر منازی صدیق نبردستم خانه دا هیچ که نیست بچه‌ام شو خانه خودشان رفتگی هستن خانه دا فقط کار و باری خانه قفای کودکا همه خیل. سلام. سلام ناز خدا باشکر کودکان ناز شما هم سازن. سلام. من همینجا در اینجا نشدم که همه خیلی دیروز که همه خیلی هوا گرم شده بود که امروز باشد همه خیلی هوا بزه. نیلوفر من اینجا در روز کشیده سیاوش گوارده بستم شم جمانده استم شم که ازی خواه رود مایده مایده های من بینین من میبینین. نه چی با من شما دازی جواب دادم که دهقان دختر. سلام. نه ازی هیچ که با فکرم مسکو رفته نمیتوند که همه خونه خودش ده رخساره همه حرکت میکنم که تیزی از ویدیو شود نه که نمیشد یک کار بوری خونه کتی میگم فقط نمیخوام هر روز او برکه کنی این وای بهار شدگی نمیخوام همین او برکه های فقط ویدیو کنم برای همین خوب ترش میگم شتم که صحبت کنیم نصیب کاروی تمام کنم اگر بعد شتا با صحبت میکنیم. سلام سابرینا خدا باشکر نه زنجیان چه ها شما چه خیل؟ الان خونده نمیتونم خودش الان خوندسته نشنیدستین؟ سلام. نه آینده آمدنی نیستم شوهرم نصیب انشالله بیاید به فکرم دیگر حقی نیستن با گشت مسکو برای همین ما نیز رفتن نمیخواهیم. نه اسپم نرفته. سلام. دندان نه سیاوش غم میتید ازی به فکرم با همین دندان برآورده سه که به حدی بد غم دادسته یک جا نمیستد فقط من بردار پیش من دشین همین اول بیدار باشد اگر سیاوش یگان کار کرده نمیشد همین خواب میرد بعد خیلی تیز همه کاروی میکنم همه خیلی من نیلوشکا در روز کشیده خواب میخواهد چی؟ برکه آخی بعد آدم ها دوقا محخول نسته فقط او برکه میکنین میگن برای همین میگن که یک نشان سیم بسای. سلام. نصیب انشالله شوهرم میبیان. الهیم همه دو میکنن همه خیلی زنهایی که میخوان صاحب فرزند شو همه دو میکنن شما
الهام شمونی صاحبی هم خیلی فرزند شد الهام شما هم خیلی صاحبی فرزند شد شما هم غم تیانی افیر میکنم شوهرم هیچی نمیگوین برای چی یگون چی گوین من یک افیر ده یگون گپ بد میزنم یا یگون کاری بد میکنم شما گوین که مثلا شما هم خیلی کاری بد کردیستین یگون گپی بد زدیستین شوهرتون هیچی نمیگوین گوین من که ها در حقیقت من هم خیلی کدیستم نه که من هم خیلی شتم کتی تماشا بینان صحبت کردیستم من باوری دارم که 99 از 9% همین افیر بودگی همش زن هستن یگون وای نکردیستیم عموما گویم یگون کاری بد نکردیستیم سلام ها منم هم خیلی من فقط کار و بار уборка کنی هر روز همین پلویم میشم هر روز باید چنگویت تازه کنم با حاضی وقتی همین میگون که تست تازه کنین سپیرت کتی یازی دسته های داره همه ویکلوچاتلوی همش من سپیرت میپوشم و تازه میکنم یک بار اگر که ای بیرون آمده باشیم یک دو سه روز گذره هر روز نیم نه که حتما تازه میکنم که تا که تازه باشد ҳама дуогари шумо чӣ хеле гуфту корашон набуд кунанд ҳамаша пул нести баъд мебиёнд не ки омадан корашон то тамом нашавад омада наметунанд саломат бошед сабрина малоҳат чӣ хеле сози нағзи чӣ байхел бо номои алишкадин сиёвуш насиб моҳи майда яксола мешавад салом самира худо медонад ки границаҳо кай кушода мешаванд салом салом аз душанбе салом нилуфар шумо чанд сола ман таваллудам 93 من خودم از دوشنبه نه که ما از ولایت سوخت زندگی میکنیم نفهمیدیم سگا چو میکنیم ها карантин آفرین شما ده هیچی نه مثلا ما آدمای کلانو میشینیم مثلا اینترنت میدرو یا که تلویزیون تماشا کرده میشینیم نه اصلا نه که کودکا دقیقین من همین نیلوفر 2 روز خونه ده راستی گپ همین بسیار اگر شیند اگر همین 1 ساعت میشینه تلویزیون مولتیک تماشا میکنه تمام دیگه وقت گردی خونه ایگروشکاش دم بازی کنه اگر ایگروشکا کتی 1 ساعت 1 ساعت بازی میکنه دیگه تمام ایسی میره اسی بیگان иш қилиб гӯя мебинӣ ки ягон приключение кадай бо ҷанг мекунад мешавад ки ихел намешавад ҳама вақт салтиша мебарад пеши трезада мемонад берунда тамошо мекунад бо дина пешочамшон рафтем то ки камтар вай шавад гуфта исусу давад гуфта хонада зиқ мешавад офарин шумода ҳоли нав имрӯз 8 апрел аллакай одамҳо гуфтанд ки мо зиқ шудем мо безор шудем ақаллан зимистон мебуд бовар дорам ки одамҳо ҳама хонада мешитанд ба ман мегӯем не ки тобистонаи ҳаво гармай ҳама мехоҳад кӯча биромада ҳеҷ кас хонада шитан намехоҳад барои ҳамин бисёр одамҳо жалба мекунанд гӯем майлиш сабрина биёед границаҳо кушода шавад биёед не садик намерад ози садикоя гуфтагиянд ки маска ҳар як кас бояд маска дошта бошад антисептик дошта бошад хеле нилуфар маска дорад вале антисептик нахаридаем ва дина як магазин диромадам магазини косметика ё хеле чизо гуфтам антисептик доред нишон дода гуфт 12 сомон гуфт
بعد گفتم قیمت بده. گفتم رفتم магазини пеши хонада вай продуктовый магазин дуромадам. Антисептиком хел мондагӣ болои стол да як гала нархаша мебинам 15 сомон. Як ҳамсоямо гуфт ки ман ай аптека рафтам гирифтам антисептик 10 сомон. вай антисептикша нишон дод. Чиста ҳамун ҷоҳое ки ман дидам, ҳамун магазинда, ҳамун магазини продуктовида дидам, ҳам хелӣ фақат ки магазини продуктовида вай 15 сомон, магазини косметикада 12 сомон, аптекада 10 сомон гӯем. мӯи сар мефурӯшен. мӯи сара фақат ҳамин қади кӯчаҳода баё мегӯн ку мӯи сар мехарем. гуфтам хелиода фурӯшен. як рӯз якташа пурсидам, гуфтам чанд сум гирем. салом хуҷанд нағз хуб, ҳама берунда мегардад гӯем. бале, шаҳри Бӯстон, Чкалскда, пештара Чкалскда. раҳмати калон, саломат бошед шумодам. вай сиёвуш не карантин несту инҷода. салом. ассалому алайкум. апаи Нилуфар, агар илоҷ бошад техникаро бар навор гирифта пахш доед. мо интизор. техникаи чира? кухни як ҳамун вай дорем, баришни панел, ин витишка, посудомойка ки мегӯм, стирка, ин кондитсионер. ман видеоҳоша як бор ба фикрам карда паштагӣ ҳастам ҳамин влогҳода. хайр, шумоям дар паноҳи худо бошед. салом. шукронам. салом аз Самара. салом. Тоҷикистон оромӣ, тинҷӣ. Нилуфархон нахондед, ман биромадам. хайр. майлиш хайр. ман ҳамаи намехонам, хел ман мехонаму ҷавоб метам як бора гӯем. хел ман зан ҳастам. худо нигаҳбон бошад шумо. шумо низ худо нигаҳбон бошад. давохӣ. салом. ҳама сол шумо чӣ хелед? чӣ хел барои як сум ду сум намегирам ман? хайр, чӣ хел гӯям? ман одамое ҳастанд ки баинсоф ҳастанд. одамое Нилуфар дав аввал дав ба мебиёй мекунӣ. дав чӣ хеле ки гуфтам, одамое ҳастанд ки баинсоф ҳастанд, одамое ҳастанд ки беинсоф ҳастанд. як чиз дигаша мегӯм ки як рӯз як ҳамсоямо гуфт ки маскаҳои многоразовия ман аптека 10 сомон гирифтам барои кӯдакон мактабда гуфтанд. ва нишон доданд ки ва гуфтанд ки ай ҳамин аптека гирифтем. баъд пагаш очам гуфтанд ки садик рафтанд, гуфтам хел маска дар кор. баъд очам гуфтанд ки ман хел дуромадам ҳамон аптека, гуфтам ки якта ҳамон маскаҳои многоразови гирам шуд. Нилуфарда ҳозира шуда, баъд медӯзем шуд гуфтанд. ҳамон аптека дуромадан ҳамон хели маска чанд сомон гуфтанд? 20 сомон гуфтанд. шумо ҳам хел худатон фикр кунед ки ҳозир ҳамин хел ҳолат шудагӣ. хайфрохи ҳозир ҳамин хел ҳолат шудагӣ. ҳозир ҳама ҳамин шини телевизор тамошо кунӣ, ҳамин дар бораи ҳамин касалӣ шунавӣ, агар ҳамаи воҳима мегирад, ҳама худо мегӯда. одамое ки мефурӯшанд, чиз доранд, болош худаш 10 сомон фурӯхтагӣ, ман боварӣ дорам ки вай бо болошта монда фурӯхтагӣ ҳамон нархда. ва бо пагашда раванд, агар ҳамон маскаи 10 сомонаи 20 сомон, баъд баробараш мондагиай. худатон ҳам хел фикр кунед ки кани инсоф, кани хеле одамо имрӯзаша фикр мекунанд, пагаша фикр намекунанд. барои чӣ ман барои вай хеса 10 сом 20 сомон тиям, вақте ки ман ҳамон чиза худам духта метавонам. ман шиштаму бар қасди ҳамин 20 сомони гуфтагиш ман худам ҳамон рӯз шиштаму худам барои Нилуфар маска духтам.
одам хел то ин дараҷа намешуд, одам то ин дараҷа намешуд. Ман ростика беҳад қоил ҳастам хе фурӯшандаҳои манамин аптекаҳо даю бозоро даю манамин атуш мери сомон мери ку атуш мегзари ҳамон материала мегири 100 сомон як паплин гирифтем мо 100 сомон либосаш ин тараф гузаштем сомон гузаштем 160 сомон ай ҳамо либос. Ман ҳамина шумо худатон фикр кунед ака шумо ҳамини гӯед ман намефаҳмам. Ман хел тарафдори хел одамон нестам ки беинсофӣ мекунанд. ҳозир мо Россияда кор мекунанд, ай Россия пулрӯӣ мекунанд. ҳозир бо границаҳо маҳкам шудагӣ ҳеҷ бисёр ай одамо рафта наметавонанд, кор карда наметавонанд, ҳама ҳамҷода мондагӣ ай. Не ки бо ҳамин момент истифода бурда одамо ҳамихали корро мекунанд. Ахар мо чашмош кушодагӣ истад. Манам бошам ки ман имконият надорам ки рафта антисептик 15 сомонда харам. Намехарам. Составаша хондам, аммо антисептик спирт, об, глитсерин. Тамом. Ҳечи надорад дига составаш. ҳана мехел тамошобинони гиромӣ, манда маъқул нест ин хел одамое ки ҳамин хел рафтор мекунад. Барои ҳамин касе мехоҳад, касе пул дорад, мерад, ҳатто нигоҳ намекунад ки вай чанд сомаи чӣ хела гирифтан мегирад. Аммо ин хел нестам. Истоманҷум монам шуд Нилуфар. Сиёҳу шеър хондаистем, хоб намерад. Номи одамое агар гирифта хонам, агар бовар кунем ҷа ҳама номҳои мардона нависондагӣ, барои ҳамин ман намехонам номошона. Яке як бора саволошонда ҷавоб медиҳам. Ман бовар дорам ки хай мефаҳмем, бо бисёр одамон намефаҳманд, мегӯянд ки нахондем мана. антисептик ҳамин хел кардан дар кор. Антисептикам худам бояд тайёр кунам. мо хуҷанда не, мо шаҳри Чкалсда зиндагӣ мекунем. Спирт, перекис водородам мешавад, хлоргексидинам мешавад. Рости гап тобистон буд ман Нилуфар одамам хе мекунад. Тобистон буд ман хлоргексидина пурсидам чанд сомон, 2 сомон будак. Имрӯз рафтам пурсидам хлоргексидин чанд сомон. Хлоргексидин қимат шудаги 5 сомон шудаги гуфтанд. Гуфтам ҳа фаҳмо. Ай сомон бозор рости гап ман магазино рафта ранги апай адолат бар ин сёмка карда наметавонам, на ҳама мемонанд гӯям. Барои ҳамин салом Гулноза. шумо ранги апай хосият намехонед. Салом Нилуфар созен, кӯдакои ширинакатон соза. Нилуфар садик нарафтеста. Раҳмат соз, худо ба шукр. Ҳама не Нилуфар садик нарафтеста. Хона даште. Рост ҳозир зиндагӣ ҳозир ҳама бо ҳозирашда гӯям, ҳамин рӯзашда зиндагӣ беҳад қиндай, беҳад душворай. Рости гап намедонам гӯям нагӯям. Одамое ҳастанд ки надоранд ҳамон пула, ҳамон чиза надоранд одамо. Ҳамин хел Россияда хай ҳаст одамо. Ман ҳамон чӣ хел аэропорт тоҷикое вай аҳвола бинед. Чӣ хел шумо ҳамон одами наздики шумо Россияда ҳамин хел азоб кашида кор мекунад ва шумо бе ягон фикр, бе ягон камтаркӣ, масалан бе ягон дилсӯзӣ гӯем, шумо рафта ҳамон пуле ки ваё азоб кашида кор карда шумода роӣ мекунад, шумо рафта ҳамин хел
сарф мекунем аптека ёки магазин ёки камтар дуртараш мери меёбӣ ҳамон арзонаша. Одамое ки ҳастанд ки мерану мегиранд сраса гӯем салом Нилуфар мультиваркаи шумо чӣ ном дорад? Мебинам ки анча боз истифода мебаред нағз даромад мультиваркаи ҳозир ман инҷода истифода намебарам. Россияда будем ман ҳар рӯз истифода мебурдамша. Мультиваркаи мо номаш Redmond ба фикрам. Нағзаи хубаи ҳамин ки дегаш камтар ваяй безебаи хай дегаша ҳама магазинҳода деги алоҳида фурӯхта мефурӯшад гӯем. Ихеда мультиварка худаш нағзай зурай гӯем ману маъқулай. Ба канали мо тоҷикем обуна шавен. Ман таклиф кардестанд шумоя. Салом алейкум худатон дузен апаҷон он қадар қимат нест. Рост дузен ман маска худам духтам Нилуфарда. Ҳамон рӯзе ки очам аптека даромадам маска гирифтан маска 2.5 сомон гуфтанд ки ин аптека даромадам 2.5 сомон гирифтам. Дигари аптека даромадам пурсидам 2 сомон ай ҳамон маска. Бовар кунед мана як ҳамсоямона апаш ай душанбе омадагай кор хост ки Россия равад не ки границаҳо маҳкам шуд нарафтак. Ҳамин ҷое ки маска мебуроранд ҳамонҷо рафта кор кардак як ҳафта бар ин гӯем. Баъд гуфт ки ман маска медузем худмо. Ба ҳамон рӯз ман нишон додам гуфтам ки ҳамин маскаи дина очамшон рафта хариданд бинед аллакай расво шуда аллакай даридай гуфтам. Баъд гуфтанд ки мо ана михели маска медузем. Ва маскае гуфт амхел сухои салфеткаҳо ҳаст гуфт влажни салфеткаҳо не сухои салфеткаҳои амхели ранги влажни баринанд. Ана ҳамхелиҳое гирифтем гуфт қачи специални ҳастай зигзаг ҳамхелиҳо кати мебарем гуфт ай ту параш резин медузем гуфт тамом. Ана михели. Баъд гуфтам ман чӣ худам наметавонам чӣ духта? Хесте ба маска якта не дута духта. Рост одамое ки ҳамихели мегӯм ку одамо беҳад беинсоф шудаги ҳозира шуда имрӯза шуда намедонам чӣ байхел. Рухсора ҳа рост мана барнос вая гуфта чӣ хел антисептик кардан дар кор 70 миллилитр спирт 20 миллилитр перекис 10 миллилитр об мешавад антисептик. Бо каме дигар глитсерин андозен барои дасту ва ё хушк барои даст бошад агар то ки пӯсти дастона расво накунад камтар глитсерин андозен бо нағз бо ягон хел аз душкаҳо гӯем ягон маслаҳое ки бӯ доранд андозен бо бӯи спирт уқа намебурояд. Салом раҳмат соз шумо чӣ хел созен Зара? Салом ҳа худо худаш инсоф диҳад ин хел одамода. Рост одамое ки инсоф доранд кам одам бисёр ба инсофаш кам. Салом апаҷон ман Красная Яркста шумо хубен? Худо ба шукр мо хуб шумо хуб соз? дар бораи маска дар бораи антисептик дар бораи ва инсофи одамо гӯем. Салом сиёвуш мана сиёвуш хоб нарафтасе дастам дард кара айҷи мондана. Салом Нилуфар созен кӯдако соз худо ба шукр Сумайя наз ҳама шумо созен. онҳо мардона зан ҳастанд хай одамои бад ҳастанд. Салом
اینجا با معنیش اگر نیاز میرد خوب میرد обратно. ها اپای خاصیت پروفесіонал شدگی هستن راست. ها من ترا گفتم خونه رفته خورارین کو با اومدین. اپای نیلوفر برنج با آب گرم تر میکنیم یا که با آب خنک آش کردنده. مراستی که ما آب ده تر نمیکنم برنج یو خیلی با فکرم آب گرم ده که ترک نمیگون تسترک ملایم شود. آب خنک ده تر کردم مونین اگر وقتان باشد. با سراسیمه باشین آب گرم کتیشته آب گرم ده تر میکنن آدمو. نیلوفر آزی میزنم شه. اپای عدالت کانالشون تری دوچینکی هسته و فقط همین کاروانم مگزیناش سیامک کرده میپردن. مردم اگجا زندگیش میون بعد. ها خیلی. Значит, ندارن که من خیلی گپا می نویسن. سلام. شما یکم بار آمدین افیرده. سلام آمینه. سلام خدا باشکر نقص شما سازن سلام. کودکای مایده کتی فقط خانه دا کار باری خانه کسی برای همین در برآمد میکنیم گویم سلام. افیر کم میکنم همین وقت شود افیر میکنم برای اونکه همین افیر ده اگر که شینی کمی کمشم 1 ساعت میشینی اگر که کودکای من 1 ساعت مونم چی حال میشده باشد. سیاوش شیرینک چشمی بد خدا نگهبان باشد. نمیدونم کی وای راستی گپ من دلیل کردم شه با فکرم خیرگی کردسته. ساز خدا باشکر شما سازین. خوندستم که من از من سیم برش می خوندستم. خیر آدمی بد هست خوب هست هستنم خود آدم کودکا خدا باشکر نقص از در منم. اپای نیلوفر реклама چانس مای چانس میتین реклама ده. اپا جان تست влог کنین من همیشه ویدیو شما نظم میبینم. رحمت کلان که ویدیوهای ما تماشا میکنین. من فقط حرکت میکنم که تست влог کنم تا که آدمای کرانتین شدگی تماشا کنن زیق نشود نه که با همه خیلی دیر میشه. امروز با پگه بمونیشه با پگه دیگه میمونیشه. سلام ستارما. اپا جان کودکاتون بسیار با من مخلوق است. الهیم با من نصیب کنید چنین فرزندان شیرین. الهیم شما صاحب فرزند شوین. رحمتی کلان شما ده. سلام. Заблокировать کردم شه با فکرم من ده بلوک شدگی شما ده نه چی نمیدونم. نه برای چی افیر کشد اگر که کودکا به لباس باشد اگر بد میکشد راست نگوید بهت قنده 5 minut اگر کودک خب باشد دان که یگان پریکلیچینش دیگه یگان کار کرده است. سلام خوش آمدین مهمانای نو ای بلوگ زارین. سلام رحمت خوب شما سازین. اپا جان من 2 سال باز در روسیه فقط ویدیوهای شما رو تماشا میکنم. دخترچم فقط نیلوشکه تماشا کرده میشید در مسکو بوده گشته. گوازی کجا دارین که شما دخترچه تو کجا ده سابرینا رحمت کلان که تماشا میکنین. یک پیاله برنج ده چند آب یک پیاله برنج که شما مستوبه میکنین یا آش میکنین. یک پیاله برنج ده 2 پیاله آب اندازین.
ها خوب شما سازین خوبن آخی. ولیک ولیکش چه؟ سلام نیلوفر خان، نماز میخونین شما؟ راستی که منم خیلی نمیدونم. برای من نمیدونم این سوالی بی‌زیبای وقتی که آدم میپرسند که تو نماز میخونی یا که نه، تو چند سوم اولیگ میگیری. آدمو هر خیلی هستند. هم خیلی نکنین که یگون کس هم خیلی سوال نتین که نماز میخونی یا که نه، برای اون که ممکن که باید آدم دروغ گود یا که راست گود. کسی میخونه پیش از ما برای خودش میخوند. من حضورش نمیخونم. نیلوفر فقط ویدیو کردم بسیارتر سعدیگ میرد، برای همین او نیلوفر نیسته. نیلوفر کانال داشته که خودش، لیکن کانالش موندم. همه خیلی планшетда будак, логин паролаша мо планшетда мондагӣ буд. Ва дар омада натонистам, через компютер натонистам паролаша ёки логинаша хато задам, барои ҳамин намедонам. ба шумо саволҳо дорам. Ман апаҷон зан ҳастам. Саволотонро наистем, саволотонро ҷавоб медиҳам. Мо ду кас. ها دو کاسه باید یک پیاله می اندازین تمام. بسیارتر که آخه امروز پگه خورین. پیاله تون به فکرم کلام دگیست مدهگ نه. یک پیاله برنج در دو وای آب اندازین میشد. اپاجان شما مسکو دا بودید، من در شهر سوچی. اپاجان دخترجان نیلوفرجان خورده 1 سال. شما سوچیده چی خیلی نه سوچیده؟ من مسکو دا نیمان بالاش خدا بودم. دخترچه‌تان از کتی خودتان آخی؟ رحمتی کلان که ویدیوهای ما تماشا میکنین. اینجا درباره ماسک گپ رفتید، ماسک و آنتیسپتیکو. چی کار کنیم که آشا نسوزانیم؟ چی خیلی نسوزانیم؟ آلابشو پسترک کنین که نسوزد. روغانشو بسیارترک اندازید. سلام علیکم به همه. خیلی آدمای بد هسته گفتم که خیلی. سلام نیلوفر سازی خوبی، چی حال داری؟ میشگانه خانه دا رنگی همه ما. فقط شما با چی کار بار؟ همه خیلی چی خانه دا پجان سختان نرسد. نه من میخوندم با همین کودکا و وایو این هم خیلی موند. با فکرم همین کدام زنهای نپرسی اگر همین احواله وقتی کودک دارید نماز پرتفتیم گفته با کودکا کمتر کلانتر شد اگر همه با سر میکنم. من ای صنفی 7 یا که 8 من نماز میخوندم. راست همه خیلی شما هم نیست همه خیلی گوین آخی. نیلوفر بانو پنجکین آمدید بیاین مهمانی خانه ما. حتما نصیب انشالله که شوهرم بیاین همراه شوهرم پنجکین منو میبرن. بعد خانه شما حتما مهمانی میریم. اگه جو سیاوش خواب میبره. من از سیاوش خواب نمیرد. سیاوش شده که سیاوش. سلام دوستان، چی حال دارین؟ سیاوش دوشنبه دکه نمیدونم شهر ما در امروز هوا گرفتگی خنک شمال بیزه. سلام علیکم سازی خوبی نیلوفر، من زن هستم. بخشش شما چند ساله هستین؟ من تولدم 93 هسته. گفتم که خودجان چه گپ تنجیمی شهری زیبای من.
худо ба шукр хуҷанда тинҷӣ оромӣ ҳама нағз. апа ман якум шумо фақат орзу доштам ман зан ё Москва дахира бо фарҳанд раҳм боду ҳаво Тоҷикистонда ҳаво гирифтагӣ имрӯз гуфтам ку ҷои мода Сиёвуш манами Сиёвуш хулигани кадистаем. Ха бачаҳон кати одам кати духтарчам омадем фақат канали шумо тамошо мекунам. Уруси гапзаниро ёд гирифта Нилуфар. Ҳа духтарчатон ёд гирифта ки Нилуфар руси гап зада. Навози Нилуфар тоҷикия ёд гирифта гӯем. Наст кати оила бошен ҳама вақт наст. Салом, салом. Гуфтам ку мижгон овози ҳама хел. Аями пушти кӯдако шуда ҳама чия партофтем. Ман нагуфтам ки кӯдаком калон шавад баъд намоз мехонам. Ман гуфтам ки занҳое ҳастанд ки кӯдакошон калон шудагиян баъд сар кардагиян намозхоне. Аллакай кӯдако калон шудаги ҳама. Ман нафтам ман кӯдако калон шавад баъд намоз мехонам. Насиб иншолло намоз мехонем. Шашлики тахтача рафтагитон чанд бор тамошо кардам, ёд кардам. Як бор рафтем дадамшон бурдан тамом ҳамин кати ҳозир ҳиҷо рафта ҳам намешад. Хонада ҳама воҳима ҳиҷо намерем. Чизе хоҳем ҳамин хонада карда мехӯрем. Умуман гӯем ҳозир гӯшт низ намехарам, ман намедонам, намехоҳам гӯшт харидан. Хай ягон вақте ки ош кунам ё ки ягон самусаву манту кунам агар баъд гӯшт мехарам рафта. Айхеда намехоҳам гӯшт харидан. Бе ҳамун гӯштам кӯдакои ман гӯем даруни авқотда гӯшт майда кардагӣ бошад агар намехӯранд. Ман низ хеле одам нестам ки бояд ки ҳамин хӯрокда гӯшт бошад. Не. Хуб гуфтам ки хай ҳеҷ кор намекунад тобистон бо темболи гӯем тобистонда ҳама вақт авқоти суюқ мефурад. Ҳозиро гӯшт намехӯрам ман. Саломат бошен. Намозхона кӣ фирм мекунад баъд чихел намози айсар то шоба намехонӣ ку 5 минута намозто мехонӣ тамом. Ба хотири Аллоҳ нахонед, ҳатман мехонем. Салом Нилуфархон, якта савол. Чува номи духтаратонам Нилуфар? Фарзона видеош ҳаст ку барои чӣ Нилуфар? Барои чӣ очаву духтар номашро Нилуфар нависен мебурод. Салом апаҷон. Кай ба видео мепартоед? Насиб имрӯз шита видеои монтаж мекунам, шаб дастагрузид мекунам, пага шавҳарам бинан видеоя, агар гӯянд ки нағз мешад, баъд видеоя мемонам. Нилуфар хона тарафҳои шумода чанд сум духонага хона гирем арзонтар? Бале, хона арзон, хона духонагӣ арзон гӯем. Инҷода ман ҳамин хонаҳои мо калон барои ҳамин тарафҳои модам ана якта ҳамсоямо мефурӯшад 3 хонага 3 метр 35 та мегӯд. Бо мана тарафҳои очамшон ва гӯем центр камтар ва онҷода хонаҳош Победаву Космонавт хеле унҷо хонаҳошон майдатаранд. Унҷа 3 хонагаша 20 тада меёбӣ. 3 хонага. Не ки агар ки 3 хонагиҳои вай тараф чени 2 хонагаҳои тарафҳои мо гӯем. А 2 хонага инҷода ҳама хел 20 та 25 тада меёбӣ. Бо арзонтарам кӯҳна бошад агар меёбӣ. Салом Нилуфар, чӣ хел шумо? Раҳмат, мо нағз, шумо соз.
духтаро чой ба марҳамат. Салом ҳамада, манда як номери Шабнам, намедунам хеле номероям. Ой, чӣ қадар нағз шумо бо дузанда будаед? Манам якта паплин гирифтам, дузандада додам. Ҳамонқадр дузандаи нағз кофтаистам. Рости гап ҳамонқадр дузанда бисёр шудагӣ ки чандта дузандада киртаҳома бурдам. Ягонташ гӯем ҳалол надухтае. Русӣ гап зада чӣ тавр омӯхтед? Ба ман маслиҳате напаҷон. Рости гап ман русӣ Нилуфарда ёд додагӣ нестам. Ҳамин кӯча мебиромад, одамо русӣ гап мезаданд, мультик тамошо мекард, русӣ буд. Ҳамин хеле ёд гирифта. Гап хонада мо тоҷикӣ гап мезадем кетиш. Салом, як хонага шумода чанд сум? Рости гап як хонага 10-12 бисёр 15та, агар калон гӯӣ 15та 16та як хонага меёбем. Сале Нилуфарҷон сиёвуш Нилуфар мегӯ сиёвуш гиря накардаста, сиёвуш гувора да бастаги хобондастем ша барои ҳамин. Апаҷон кӯтакотон то майлиш, раҳмат гаптонда. Як вай навгӯе. Баъзанҳое ки шавҳар доранд, дигар кати зино мекунанд, мадоки зандон аз ин. Ин ягон вай чӣ мегӯянд? Шабнам, ин ягон вай хитон катӣ ё ки ягон бегона гӯе? Салом. Салом, шумо чӣ хел Нилуфар? Дар куҷо? Салом, худо ба шукр нағз. Шумо созед, мо шаҳри Чикалгиста. Хайр. Саволи шуморо ман ҷавоб медиҳам. Нилуфар шуш мегӯяд, ман бисёр на. Рост гуфтед. Раҳмати калон. Раҳмат апаҷон, насиб бошад мерам шуморо дидан. Ман ай Исфараю, некем хонаҳоям ҳаст дар Хуҷанд. Сабрина, нағз ку куҷои Хуҷандаи? Ам Хуҷанда худашдаед ё ки ин тарафош дагӯем? Нилуфарҷона гӯянд ягон шеър хонад. Нилуфар фақат ҳамн якта шеър мехонад, пастаяну напаляночки зимой гуфта. Шеъри Нови года фақат ҳавая мехонад. Салом. Апаҷон, тез видео кунед. Видеоҳои шумо хеле зур. Раҳмат ки тамошо мекунед. Ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки тез видео кунам. Не ки намехоҳам ки ҳама видеоҳо як хел шаванду агар ки ҳамаш як хел шавад, баъд уже одамо тамошо намекунанд. Барои ҳамин ягон хел необычный шавад мегӯм, барои ҳамин дер видео мешавад. Ҳаракат кардастам ки ҳозир то кишида суҳбат кунем дар бораи ягон мавзӯъҳо. Ҳозир уборкаҳома тамом кунем, баъд мешинем ба ҳазир суҳбат мекунем. Ман ҳозир дар хона медӯзам, кӯдакон майда. Нағз маладес шумо. Ба фикри ман ҳамин занда ман худам донишгоҳ хондам, буд кардам. Лекин хай ҳозир худо ба шукр шавҳарам масалан хӯронда пӯшонда метонанд, лекин бо мардҳое ҳастанд ки наметонанд гӯем. Ва ҳаминаш барои духтарон нағз, хонӣ нағз. Намегӯм ки нахонанд, лекин ҳам хонанд. Бо аз ҳама хубаш ки ҳунар ёд гиранд. Аз ҳама чизи хуб ҳунар ҳаст. Ё дузандагӣ, ё пазандагӣ, ё бофтан. Умуман ягон ҳунаре ки масалан худашон ҳамон чиз маъқул аст, аввай чиза ёд гиранд нағз. Барои он ки ҳамон хонадам шишта, шумо баъзур ҳамон коротона карда метонед. Ҳамон чизатона гӯем. Барои ҳамин ба фикри ман аз ҳама чизи хуб ин ҳунар ҳаста. Барои занҳо ягон хай масалан ягон ҳунарам нахоҳад ё ки ёд гирифтану натонадам, ин забона ёд гирифтан. Ҳамин ягон забони англисӣ, арабӣ, хитоӣ, умуман ягон забонҳои хориҷия.
ёд гирад агар нағз барое ки ҳам кӯдакҳои худашро ёд дода метавонад, ҳам метавонад ки дига кӯдакҳода ёд диҳад, дарс ёд диҳад. Масалан як ҳамсояи мо забони англисӣ дарс медиҳад. Ҳар рӯз 5 сомон як кӯдак масалан метиҳад шуд. Агар ки бо 2-3 кӯдак ҳози вай нав сар кардестай гӯем, агар бо 2-та, 3-та, 4-та шавад, ҳар рӯз бинен ҳар як кӯдак 5 сомонӣ ҳар рӯз 20 сомон ба фикри ман бад нестай хеле. Азиза аз пушти ҳамин хел зан маро зада таги чашмам сиёҳ сарам сотрясение гирифт, демболи ду зан дора бо хеле одамода худо инсоф. Нилуфархон шумо чанд сумда гирифтен? Ай хатуна хоная мо 250,000 сомонда гирифтем. Хона умуман ягон чӣ надошта, фақат ҳамин девор, потолок тамом. ҳозир мехезам Нилуфар. Полностью бо ремонт карда меша. ҳамин ҳозир чӣ хел хонаҳо 35-та 40-та мегӯн се хонагаҳоя ремонти нормальни кати гӯем. Ҳамон қадар ғалтид. Мо 250,000 сомонда гирифтем, бо болошта чӣ қай дига пул монда ремонт кардем. Ҳамин хел шуд. Ҳамин ки ремонта ба чени дили худам кардем. Нилуфарҷон гӯяд ки кати мо гап зананд. Ман мехоҳам овозашро шунавам. Мана Нилуфар хулиганӣ кардестай, намеход равад, хоб равад. 90 кас эфирда лайк монен. Ҳама каса канали манда обуна шояд. Сабрина ман раҳмати калон миҷгонам. ҳам хеле коротон кати сиёҳуш хоравад. Салом, ман зан ҳастам. Сиёҳрӯшҷон чанд моҳа шуд? Насиб иншоаллоҳ майда 1 сола мешавад. Шумоя чӣ ба намехонам? Хондастам ку номатона? Салом, ман зан ҳастам. Ай ҳама блогерро шумо зур катагӣ намекунед, воҳимачӣ нестен ранги дигаро. Раҳмат. Раҳмати калон дилором. Нагӯен. Хеле одамо худо худаш ҷазо дода метавонад, бандаш не. Апай Нилуфар салом, канали манда дастгирӣ кунед. Османская империя. Ба ҳамин канал обуна шавед. Мана шумо таклиф кардестам тамошобинони гиромӣ. Апай Нилуфар яктен раҳмати калон. Салом Нилуфар, ман модар ҳастам. Ман видеои шуморо тамошо мекунам, хурсанд мешавам. Раҳмати калон ки тамошо мекунед. Шумо хурсанд шавед, ман аз шумо бисёртар хурсанд мешавам. Салом Нилуфар, салом. Апаҷон боғи Наврӯзгоҳ ба наздик хонамон. Наврӯзгоҳ значит шумо территорияи 34 даен? 34 микрорайон мегӯянд. Ман ду дипломкати кор иҷозат нашуд. Дар Душанбе вишивка мезадам, ҳозир попур мезанам, медузам. Баъди шу кардан. Молодец шумо, супер. Чӣ хел зур шумо пурра сиёҳрӯш. Шумо полностью гӯем пурра гӯем профессионал шудагӣ ку дузанаги кати нағз. Нилуфар шумо барои чӣ бозор намеред? Ман хонада якта худум ози очам чанд шуд ки 1 моҳ шуд гӯем қариб ки очам хонаи худшонда. Келиншон омадагӣ ҳастанд. Келиншон дастшонда нинича омаданд. Барои ҳамин очам унҷода ҳастанд. Наберашона нигоҳ мекунанд. Аман бошад рӯзи дарози хонада. Ягон ҷо буром агар кӯдакоя куҷода мемонам, кида мемонам. Очамшонда намехоҳам ки ҳар рӯз бурда очамшонда кӯдакоя монам. Нилуфар ягон вақт агар ки шавад маҷбур шавам, агар пеш очамшон бурда мемонам, рафта кору борома мекунам. Ба ҳам барои бозор рафтан пул дар кор.
من خودم نمیخوام خودم توقع بزرگ گردم. من میخوام که اون کس که تیم باشد بزرگ گردیم. یا شوهرم رسیده بودیم شوهرم کسی میگشتیم با حضور نغز بود. اینجا ده هیچ که نیست خودم توقع بزرگ چخه. مازنه دوزنده منی نداره کارش. برای چی؟ چی بابا خوش رو میدوزند که من ویدیوهاشون چندشون تماشا کردم. چخیل گم خوشرو چیزای نغز میدوزه خیلی اکو ویدیو دا خوشرو میده با ای پیش من ندیدم اونه که نغز که هم خیلی زنی تاجیک هم خیلی خودشون رفته دوزنده خونه کشودن دوختستن فروختستن نه هر کس میتونه ده خیلی کرده ملادیس. سلام نیلوفر سلام نه خدا باشکر شما ساز همین سه دوتا کودکتی سه تا قریب دوتا کودکتی زیقم نمیشه. خانه تون آزاده رنگی خانه اپای خاصیت اپای خاصیت آخی 6 تا کودک دارن. کنیشتا ما این دوتا کودکتی آزی نشانتیم هر دوتا خانه پل نیستی گویم بردک کودکی مایده باشد خانه ده اما وقت همین احوالای عموما خانه ده کودک باشد اگر همین احوالای لیکن با من همه وقت خانه داریم برای همین فقط کار برم уборка کنی جمع کنی پریاده کنی. نیلوفر با پول روسی چقدر میشود من نفهمیدم سومانیه. سیاوش لپای من از سیاوش بینیم نمیمونم راستی کم نمیدونم روسی کتی چند کم میشه $2 کتی حساب کنید 1000 سومان من از سیاوش 1000 سومان آزی $100 شده گه 250,000 سومانش گویم 25 تا میشد به فکرم. همه خیلی تماشا بینان گرامی بخشش من 1 ساعت شد قریب صحبت کردیم من یک گلای دیگه سرچینه بسیارش نجیم بود من نمیگود نه کلان که افیر تماشا کردیم بخشش اگر سوالاتون جواب دادگی نباشم خیلی تماشا بینان گرامی نبینه نمیموند. نیلوفر اونجا داشتیم نصیب انشالله پگاه اگر شود ویدیو میکنم. خیلی به همه احتیاط کنین خودتون خانه داشتین اساس سلامتی. خیلی